ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଏଟାକୁ ହବ ତରକାରୀ ରାଇ ହବ। ଏଟା କଖା ନାଉ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି ତ ଦେଖାହେଉଛି ନାଉ ଭଳିଆ। ତ ଏଟା ପଞ୍ଚୁକିଆରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ତ ପଞ୍ଚୁକିଆରେ କଖାରୁ ନାଉ ଖାଆନ୍ତିନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ପଞ୍ଚୁକିଆରେ କ'ଣ ପଞ୍ଚୁକିଆରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ଜିନିଷ କଖାରୁ ଆଉ ନାଉ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ କିଏ ଜାଣିଛ କହିପାରିବ? କଖାରୁ କି ନାଉ ତ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଠିକ୍ରେ ଜାଣିପାରୁନି। ଛିଣ୍ଡିଗଲା ତା ମୁଣ୍ଡିଟା ତ ମୁଁ ଠିକ୍ରେ ବି ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି କଖାରୁ କି ନାଉ। ତ ଆଣିଥିଲେ ଯେହେତୁ ରଖିଦେଇଥିଲି ତ ଏବେ ତାକୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଆଜି ବନେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା। କଖାରୁକୁ ନାଉ କାଟିଲେ ଯାଇକି ଜାଣିହେବାଟା କ'ଣ। ମାନେ ମୁଁ ଭାତ ବସେଇଛି ପ୍ରେସରରେ କିନି ତ ତା ଢକ୍କଣ ଲଗେଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସେ ଭାତ ଆସିକି ଫୁଟିବା ପରେ ହେଲାଣି। ମୋର ଧାନ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଭାତ ବସେଇଛି ପ୍ରେସରରେ କିନି ଢକ୍କଣ ଦେଇନି। ତ ଏବେ ଲଗଉଛି। ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଟାରେ କିନି ମୁଁ ତାର ଢକ୍କଣ ଦେଇନି। ଏବେ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ମୁଣ୍ଡ ମରା କାମ କରୁନି ତ କ'ଣ କରିବା। ତ ଏଇଟା କଟା ହେବ। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ କାଟିବିନି ତ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛି ସେ ଆସିବେ କାଟିଦେଇକି ଟିକେ ଯିବେ। କାଟିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ଆଉ ରାଇ କରିବି ଆଉ। ତ ଏଇଟା ଏଠିକି ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏଇଟା କାଟନ୍ତିନି। ତ ଟିକେ ଫୋକ୍ସି ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖାହେଉନି ଭାତ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନାଉ କି କଖାରୁ ମୁଁ ଠିକ୍ରେ ଜାଣିନି। ତ ଏଇଟା ରାଇ ହେବ। ତ ମୁଁ ଡାକିଛି ସେ ଆସିଲେ କାଟିଲେ ମୁଁ ତାପରେ ପୁଣି କଟାକଟି କରିବି। ତ ଏଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କାଟନ୍ତିନି ଝିଅମାନେ କାଟନ୍ତିନି ଯେହେତୁ ନାରୀମାନେ କାଟନ୍ତିନି। ତାକୁ ପୁରୁଷମାନେ କାଟିଲେ ଯାଇକିରି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ରୋଷେଇ କରିବେ। ତ ଡାକିଛି ପୁରା ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛି ସେ ଆସିଲେ କାଟିବେ। କାଟିବେ ମାନେ ଫାଳ କରିଦେଲେ ମୁଁ କାଟିବି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏବେ ତ ଭାତ ବସିଯାଇଛି ଆଉ ରାଇ ହେବ। ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭାଜିବି। ତ ଏମିତି ଆଉ ଆଜି ଏତିକି ରୋଷେଇ ହେବ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଅଳ୍ପ ରୋଷେଇ ହେବ। ରାତିକି ମାଛ ଫାଛ ଆସିବ। ଆମର ତ ବେଶୀ ଚିକେନ୍ ଖାଉନୁ ମାଛ ଖାଉ। ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ହେଲେ ଖାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତା ମଞ୍ଜି ତ କଖାରୁ ନାଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ହଁ ସେମିତି ସିଧା ପଳେଇଲା। ମଞ୍ଜି ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ନା। ମଞ୍ଜି ହେଇଯାଇଛି ରହିଲା ଏଠୁ ମଞ୍ଜି। ନା ଏଟା କଖାରୁଟା ହେଇ ନାଉ ହେଇଥିଲେ ତା ନାଉ ମଞ୍ଜିଟା ନମ୍ବରା ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଫୁଲ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଥିବ। ହଁ କାଲି ଗଳି ପଇଲା ହାତରୁ ଖସି ପଇଲା। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଟାକଟି ହେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଛି। ପକେଇଦେବା। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋର ଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଇଗଲାଣି ମାସେ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ମାସେ ପାଖାପାଖି ହେଇନି, ମାସେ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପଞ୍ଚୁକରେ କିନି ଭିଡ଼ିଓଟା ପଞ୍ଚୁକ ପରଦିନର ଶୁକ୍ରବାରର। ତ ଆମର ଆଣିଥିଲେ ଗୋଟେ କଖାରୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେ କଖାରୁଟା ବହୁତ ଦିନ ରହିଗଲା। ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆଉ ପଞ୍ଚୁକରେ କିନି ଖାଆନ୍ତିନି ନା ନାଉ ଆଉ କଖାରୁ। ତ ତାକୁ ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ରଖିଦେଲା ପରେ 5-6 ଦିନ ରହିଲା। ରହିଲା ପରେ ସେ କିନି ପୁରା ତା ଭିତରେ କିନି ମଞ୍ଜି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ମାନେ କଖାରୁଟାରୁ କିନି ପାଣି ବି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ପଇସା ଦେଇକି କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ବାହାରେ ରହୁଛୁ, ବାହାରେ କିନ୍ତୁ ତ ବହୁତ ସବୁ ପନିପରିବା ସବୁ ବହୁତ ରେଟ୍। ତ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ତ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବି କ'ଣ, ତାକୁ ବନେଇଲି। ତ ମୁଁ ଆଳୁ ପକେଇନି ସେଥିରେ କିନି ସାଧା ଖାଲି କଖାରୁ ଦେଇକରି ମୁଁ ରାଇତା ବନେଇଥିଲି। ତ ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆଳୁ ବି ଆଉ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ମାନେ
बिना भेजिटेबल बिना परिवारे कि समस्त कंचा वाला परिवा खाऊँगी अमृतभंडा एमती परिवा तो मुझे कि आलू आड कर से दिन एमती बनई देती तो पूरा जमी गाँव में कि आम बनाती तो सेमती बनई तो जेकोसी जिनसटा बनाती ना गाँव में कि सब जिनस गाँव में कि खावा बहुत भल पाती समस्ते आठी कि मिलू ना तो केतले के मिले सब मिले जो जिनस मिले सब मिले केतले के मिले तो से दिन से नहीं आसते तो सी जानी ना पंचुके आ कार्तिक मसरे कि कखारू नाउ खाती बोली तो से कौन कले ना नहीं आसते आणिक आसला बहुत चिड़िली तो चिड़िला कौन करी पुणी रखीदी रखीदेला भितर पूरा मंजी होता बुढ़ा गला भाई होता तो बनई बनैला खा तो चलतु देखु वीडियो पूरा फास्ट लास्ट पर्यंत देखिए भल लगे निश्चय कमेंट करेंगे आ मोर कखारू रायताटा केमती लगे आपको मु आलू पकईनी आपण मैंने चाहिए भी आलू पकई पारे चाहिए भी आलू पकई पारे आलू पसंद पकईबे जो मानकर पसंद ना से पकई स्किप करदे तो देखो ये वीडियोटा आपमती लगे निश्चय देखिए कमेंट करेंगे आपण मान कमेंट को मुझे अपेक्षा करी आपण कमेंट पढ़ा बहुत भल लगे आप समस्त बहुत भल पाइबा दौरान बहुत सुंदर सुंदर कमेंट दौरान तो देखो निहाती देखिए कमेंट देवे तो कौन कह तो समस्त को थैंक यू सो मच भल पाइबा दौरान तो ये हो सारापर मोर से दिन था आउ गोटे बनइबार भेंडी भजा बनइबार तो कहले रायता बनईदेल आउ भेंडी भाजना आड़ू भेंडी आम भाजिली भेंडी सीझा है आंगे एमती भेंडी सीझा है आउ बैगण टमाटो से पोड़ा है गोटे पाग बनइले भेंडीर भी गोटे पाग बनइले तो एमती से दिन सकाळटा माने खरा दीपरटा एमती खाई नेले तापर राति की जाकि माछ सब नहीं आसते राति की माछ है दिन जेहेतु से दिन छाड़ खाई गुरुवार पड़ा आउ शुक्रवार दिन समस्त घरे माछ होता तो माछ चिकेन मटन जे जहाँ बनई खाइले तो आम जेहेतु सका जापारे सका टाइम मिलानी तो से जाकि सब गछ पचर कि पा पुणी देले आउ जापारे सन्ध्या गले सब नहीं आसते तो देखो पूरा ताजा वाला भेंडी ताजा वाला बैगण टमाटो कंचा लंका तो सब नहीं पछपट लगी सब नहीं तो सब बनइली बनईक रेडी कर रखी तो ये रायता पूरा रेडी हो जाए कखारू रायता आठी मु भेंडी सीझे नेली तो एमती भेंडी मना कले कहले नाई आ भेंडी भाजना रायता है मु पखाल खाईदेवी आ मु पखाल खाई टमाटो पोड़ी तो देखो मुझे कणा कर बैगन टमाटो पोड़ा हे तो ये पूरा पखाल खिया हे तापर राति की आमर हम माछ जेहेतु आज छाड़ खाई तो जेहेतु दिन में कि मिलबन माछ तापर ये टे पछपटे थिले तो तले थिले साग लगा लग करने को हणाहुणी करुले तो टाइम मिलानी सका जाकि आने को तो ये सका टाइमटा जमती खाईदेबू आ राति की आसब माछ तो आमर प्राय टाइम माछ हुए आ चिकेन से दिन देसी चिकेन मिलता तो आनी हारी सांग जन देते गोटे देसी कुड़ा तो आज हम माछ तो आज टे ओडिशार पूरा पाग ओडिया पाग हम बैगन टमाटो पोड़ा आ भेंडी गोटे दला हे आ पखाल खिया हे तो चलुची करदे प्लेट्रे तो भात ठंडा हेले जाकि पानी पशिब आ लेंबू चुपुड़ा हे तो भात गरम रही लेंबू चुपुड़ी पिता हो गरम गरम भातटा मैंने भल लगे खाया गरम गरम पखाल जेहेतु खाए पूरा ठंडा ठंडा पखाल तो ठंडा करदे आमर टमाटो पोड़ा चलती भेंडी सीझीगला पवन मार्च तो टे जलूनी तो जोर पवन मार्च गला गला
ତା ମଞ୍ଜି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଲୋ? ସେ ବୁଲି ଯାଉଛି। ଆରେ ରେ आलू पकेना ना हो देखो मीडिया वाला केंटी जो माछाणी झगड़ा करते छोट छोट माछाणी केंटी मत कौन दुसुनी जल जल देखा एमतिया माछ के आमर कबे कौन जो गड़िश आउ जो ये पूरा गड़ी सबुथेरे माने सोरिष तेल तार निहाती दरकार ना सबुथेरे सोरिष तेल तार गोटे फेवरेट फेवरेट कौन लोक देखुं ये करके एमती सोरिष तेल पकई खाऊँ इे लोक सोरिष तेल मसाला कर इे माछ फाच भाज तुम से बेदिजा मसला आ कौन गोटे देवी ना कौन